préparer des crêpes marocaines qui s'appellent le meloui. Pour les ingrédients, j'ai ici 250 g de semoule extra fine, 400 g de farine, une cuillère à soupe de sucre semoule et du sel. Ça reste, moi j'ai une petite cuillère ici. Si vous voulez saler ou pas, ça dépend qu'est-ce que vous aimez. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الملوي تيكون تيدار في ساعه وسهل. عندي هنايا في المقادير 250 غرام ديال السميده رقيقه، 400 غرام ديال الطحين، معلقه ديال السكر والملح على حساب الذوق. نبداو بسم الله. والماء هنايا je mets la semoule dans جمي لا سمول. هنا درت في العجانه ديالي درت السميده. جو راجوت لا فارين، لامي بور بيتري. زدت عليه ديك 400 غرام ديال الطحين، ديك معلقه ديال السنيده. j'ai rajouté le sucre et le sel et je commence à pétrir petit à petit et je rajoute l'eau. هاي العجينه ديالي البنات عجنات، شفتوا تبارك الله كي تكون معجونه مزيان. ولا ليس بيتريغ بوندون اون فانتين دو مينوت. خليوها تعجن واحد 20 دقيقه تعجن مزيان. Et maintenant je vais la laisser reposer. Je vais la couvrir avec un plastique ou le cellophane. Je mets un peu d'huile, pas beaucoup. Et après, je la laisse reposer. Voilà ma pâte. Je vais la laisser reposer ici pendant 30 minutes et on reviendra pour la façonner. هنخليها تستريح البنات ومن بعد نرجع معكم. Voilà, ma pâte elle est prête. Elle est bien reposée. Je prends ma pâte, je mets un peu d'huile ici. هي العجينه ديالي البنات ارتاحت. Je vais la couper. Moi je vais essayer de les mettre un peu plus grands pour que ça me facilite le travail. انا نديرهم شويه البنات كبار، كل واحد يديرهم على حساب كيما بغا. احسن لي انا نديرهم كبار باش نسربي راسي. نديرهم في الطبسيل باش نبقى فيهم البلاصه باش نخدم. Je vais les mettre dans une assiette pour que je trouve la place où je vais travailler. La pâte il est vraiment souple. C'est facile à travailler qu'on laisse la pâte reposer et on la couvre avec un plastique. Ça, c'est facile. Voilà. Continue comme ça. Il reste une petite là. Voilà. Je vais la couvrir encore. Maintenant je les mets dans l'assiette. Je vais la couvrir et je commence à préparer. هذيك الزيت اللي عندي البنات غندير فيها خنيشه ديال الخميره. Je prends l'huile
de tournesol, l'huile de table, et je rajoute un sachet de levure chimique dedans. Et je mélange. Je vais travailler avec cette huile. Je n'aurai pas besoin de beurre. ما نديرش فيها البنات هذا الملوي الزبده، ندير غير السميده والزيت. الزيت درت فيها هذيك الخميره، غندوبها مزيان بالمعلقه. Et j'aurai besoin aussi de semoule extra fine pour le feuilletage des crêpes marocaines. Voilà, et je commence par la première que j'avais fait. J'étale ma pâte. Je vais lever. Un peu d'huile. On étale cette pâte jusqu'à qu'on voit le plan de travail. En fait, quand on la façonne comme ça, on la laisse reposer aussi quelques minutes. Pardon. من نديروها البنات نكوروها شويه ونخليوها تستريح باش ما تقطع ليناش، تعطينا الطوع. نخدموها مزيان. ندير بديك الزبده والخميره. نحاول نديروها مربعه حيت من بعد نوريكم كيف نديرو ليه. Je prends la semoule et je la mets rajoute un peu d'huile et je la plie sur 4. نهزها البنات نقسمها بحال بغيت ندير واحد المسمنه. ندهن عاوتاني بشويه الزيت. Un peu de semoule, pas beaucoup. Et je vais la plier en 4 sur 4. Maintenant, je vais la mettre de côté et je vais la laisser reposer ici jusqu'à que je finis tout ça. Je vais la couvrir aussi. Essayer de la couvrir pour ne pas que ça sèche. نغطيوها البنات العجينه ديالنا. Je refais une avec vous. حاولوا تلقوها مربعه. C'est pas grave si vous voyez que ça a coupé quelque part, c'est pas grave, on va pas se voir après. Maintenant je la plie encore sur 4 comme j'ai fait avec la première. Je mets le mélange de l'huile et la levure chimique, un petit peu de semoule، رشيتها بالزيت عاوتاني وندير ليها شويه ديال السميده ونطويها على 4. Je vais continuer comme ça jusqu'à que je finis toute la pâte que j'ai et je reviens avec vous pour vous comme on fait la dernière étape, l'avant-dernière, pardon. من بعد البنات تنهز ديك المسمنه الاولى. Je prends celle que j'ai fait tout à l'heure, je fais ça, ne vous inquiétez pas hein. Oh, نقلبها نجمعها ونقلبها ونخليها تستريح بلا ما بقات ديروا فيها البنات. Je prends la première crêpe, je fais ça et après je la range ونقلبها البنات ونخليها تستريح. نهز عاوتاني الاخرى
نحلها شويه ماشي بزاف وندير ليها ها ونجمعها. تحاولوا ما تعجنوهاش البنات. Et je la pose comme ça, reposer aussi une deuxième fois. Je vais continuer comme ça, alors les façonner aux mêmes façons. Et quand je finis, je reviens. Maintenant, voilà, j'ai chauffé ma plaque. Je prends ma crêpe, je l'étale. أنا البنات سخنت لا بلاك ديالي. نحاول نطلقها غير بشويه، نخليهم عاوتاني حتى يرتاحوا مزيان. عاد نطلقوهم، ما نرققوهمش بزاف باش يجيو من الداخل مورقين. حاولوا نقادوهم ماشي مشكل. داكشي علاش خصكم تطويوهم مربعين باش يجيوكم هما هادوك في. ايوا دابا voilà, on chauffe la plaque et on la met on essaye de ne pas mettre le feu trop fort. C'est pas grave parce que vous voyez la pâte, ça, il a des petites bulles, c'est pas grave, ça veut dire que la pâte il est bien réussie. Je tourne de suite, je la laisse pas rougir en fait. Il faut la tourner tous les 5 minutes presque. نقلبوها ملي نحطوها البنات في المقله، نحطوها في البلاصه. واحد السباتوله pour la tourner encore. On n'a pas besoin de trop d'huile pour les cuire. Pas beaucoup parce qu'il y en a déjà dedans. Juste. Je continue comme ça. Voilà, vous voyez, c'est bien doré. Regardez, regardez, c'est chaud. Je vais vous montrer le filetage, comment il est. شوفوا البنات كي جا تبارك الله زوين. محتاجينش نقلويو. فوالا شوفوا البنات تبارك الله كي تيجي مورق. وما نوريه لكم منين نكمل. شوفوا البنات تبارك الله شوفوا كي تيجي هشيش. Voilà le filetage. Je continue comme ça. Finir toute ma pâte. نكمل كاع هاد العجينه اللي عندي البنات ونتلاقاو في الشكل النهائي. On se trouve pour le résultat. Voilà le résultat. J'ai accompagné avec un peu de thé. J'espère que ça va vous plaire et vous l'essayerez. N'hésitez pas à m'encourager, à laisser des commentaires, à liker la vidéo.